Thank you. Thank you, Pastor. Thank you, Sister, Pastor Rochelle and Pastor Arnel Agunoy, tayo ituloy yung trabaho dito. Yeah. Ni Sister Mila, ni Sister Gloria. Natong tumawa na Sister Mila, di naman kita. Yeah. Nila nang uya, pang kami daman ng lady, the first time, daman ng lady Yere. Ito student tayo, yeah. Pero di kawai, it's true. Kaya, again, gana na tayo. I think, month of August or July, that was, 1997 or 1996. So, I remember the Pastor Anel Prison. Thank you, Lord. Kaya maragsakan na, iti kada kayo amin ng tamang ikat, dahil tiro pa yung karagagsak kayo na unay nga amang idaya, iti ko siya nila ng Gloria. Yeah. Hallelujah. Yahan ko nga layunan ti agsaon, tapno ng indikas ka, idanon ko sa ti apo kada kayo, no matidog, mayang lata niya. Bakal kayo ang hadit ko titikan. Praise the Lord. Dahil ito yun tayo may tatlong that is 9 churches na pagsermonan, itikad dati 21 days. 21 days. And this is the third church. Kaya maragsakan na kunay, tapos ng likas ka, idaman ko kada kayo itinensay kaya po. Amen. Okay, maragsakan na kaligitay, kaligitay, bubig, ilang kaligitay. Yeah, kaya hindi nagtutubo. Maidayaw unay iti ako. Nadangan bidayo, iti Lucas Kapitulo 17, versikulo 29, agpatingga iti 33. Utang tayo aming kani Apo Jesus, iti kada tayo nga agbibiyag anawaya. Nawaya iti basol. No saan agapo kenapo tayo Hesus Kristo awan sinamnama tayo nga turong iti biyag nga agnanayon. Utang ko kani Apo Jesus, iti panagbiag ko nga naragsak. Panagbiag ko nga daan iti nabiyag ngay nanamat ti masangwanan. Amuyo no sa dinno ti ayan iti panagbanlegi ken panagbanlegiyo di panakailan sa ni Apo tayong Hesus Kristo. Dayta iti imura yo diti puso yo. Adda kanya ti panagbanlegi gapot na nailansa ni Jesus nga Apo ken mangisalakan ko apay. Daydi panakailansa ni Apo Jesus isot panakaabak ni Satanas. Daydi panakailansa ni Apo Jesus isot panangabak na kaligimang tagtagabo kada tayo. Dahil pa nakailansan ni Apo Jesus, isot ng lukat, idalan mo, kendalan ko, na mapanigilangit. Dahil pa nakailansan ni Apo Jesus, isot mangted, kada tayo itiragsak, kental na. Dahil pa nakamon ni Satanas, na naabakan ni Apo Jesus, isumat gayang itipan nakaabak na. Awanin ti pangiso katap, yan ni Apo Jesus. No, adanyaman, kumapasama, kinapagteng igag ko, ni Apo Jesus, iso ititaklin kan kamang ko, da kayo naroon. Manadalaw with videos. Lucas chapter 17, verses 29 to 33. No, apoy data, dapat pakaistorya ni Mr. Lot. Amoy ni Mr. Lot, kanakan ni Tata Abraham. Amoy ni Tata Abraham, iso na iti nangirugi. When no iso na itinangrog dyan, dahil ang nasyon, iti Israel, when no di English, the father of brothers. Okay. Ano nga versikulo? Di pa yung tinuwede. Pero di ba yung 28? Ako ni Kang, okay. Kamong balingit kami, sister? Sumasan tayo, okay. 28. Kastamet tinaaramin, kadagiti aldaw ni Lot, na manganda, idi, aginumda, aggatanda, aglapuda, agmulada, agbalayda. Ngayon iti aldaw, ngayon ruwag ni Lot, ijay Sodoma, nagtudo nanipod langit, iti apoy ken asofre, ket pinukaw na amin ida. Kas ito'y, kas tanto iti aldaw, ti panakay parangaran ti anak ti tao, iti daytang aldaw, ti addanto iti tuktok ti balay, ket dagiti alikamen na addada iti uneg ti balay, saan to nga umulog ang mangala kadakwada, ket ti adda iti talon kastamet dito makapagsubli. Lagi penyo
ti asawa ni Lot. Ti mensahe nga idam ko kada kay daytoy, laglagi penyo ti asawa ni Lot. Dahil ti title ti message ko. No di English, remember Lot's wife. Talulaang nga word ti English. Nakaduid nga babae, wenno inna, nga usaran ni Pesos, apay, nga ni pala ang Lot, asawa ni Lot, nga saan tayo nga amo itinagam na, saan tayo nga amot naggapuan na, ti ibaga na nga laglagipan kayo, gay asawa ni Lot, kararag kayo. Nagrarag na tayo ng pay. Diyan ko nagkarag, makalimtipak takon. Manakabaling mo Diyos, isaon na ibasa, dagiti makakapsat, at dala dito'y kapnunon, agtaraon kami, kadagiti isaon. At sa uka kada kami apo, babaen ti pamulot mo Espiritu Santo. Dagiti sao nga gaon iti bibig ko, nabiyag na nga sasao, makaagas na nga sasao, makatarimaan na nga sasao, makaisalakan nga sasao, mangtedpik sa pamati nga sasao. Dagiti banbanag nga inak balikasan ilang ta nga kanito. Itinagan mo Jesus nga pumi kalanag ko dito. Amen. Laglagipan niyo, ti asawa ni Lot. Saan nga yung baga ni Pesos laglagipan nyo, dayjay imuna nga naganak, nga awan katugangan na. Sige dayjay. Imuna nga naganak, nga awan katugangan na. Ni iba. Saan nga kuna ni Apes laglagipan nyo, dayjay kabagatan nga naganak. Sinot kabagatan nga naganak? Talagang naray katibigyan. Yaman o taon na 90. Saan nga yung baga ni Pesos laglagipan nyo, dayjay babae. Nga kitalo nga bulan at nga isalakan na dianak na ngayon itisan na nga may salakan nangaramit iti basket ket impan na i-Nile River ket idi nga mapanagdigos di anak ni Paraon linukatan da dayjay nga nakita dayjay nga basket ket linukatan da nagsakit da di ubing ket napakyutan unay di asawa di anak ni Paraon sinod nagan ti nanang ni Moses. Mawatang kayo uri pa isang marigatan ng pahay ni Josebel. Ha, nga pinalikas niya pa Isus nga laglagipan niya ni Josebel. Nagdakta dinaramidan na, di ba? Ha, nga yung baga niya pa Isus laglagipan niyo. Di dyan nga, hentil na babae. Nga tinakasawaan niya ket Bethlehemite or Pudju. Ngami, adala ito'y agasawa manusa nga pamilyaan nga napan nagangganay ti Jemuwab. Hindi po ang dagiti dua nga anak ng lalaki nakakita dapat na nalipintas ng babalasang sa Jemuwab. Ilang time na tayo ni katugangan ng lalaki, na tayo matdijaring kayok ng lalaki, ngayon na tayo magkante asawa na. Puro na babalo, dua nga babae nga tagamuwag kaya ni katugangan na. Ilang time ni Nana Naomi, Nueme, di pa ng Ilocano niya, Naomi in English. Ni Nana Naomi, kung nakaligiti doon na katugangan na, agawid kayo ng anak ko, agsubli kayo kadagiti naganak kada kayo, agsubli kayo balbalayo, agsubli kayo kada di Diyosyo, tagsubli at maten sa Jai Bethlehem. Ilang tang ni Oprah, di na kinayak iti, nga panawan, inarakot namin baga ni Naomi, kumano ang agsubli ka anak ko, nagsubli. Ngayon dahil ko'y manugang na nga maysa. Pulos nga dinakayak tipin manaw. Iso nga pangrunaan nga balbalik kasi inata digiti mga kasara. Dili nga imbagana nga insa patana ti Naomi sa dinuman nga papanam umayat ko tidagam isunto tidaga daging tattao mo isunto tattao ti Dios mo isunto ti Dios mo no sa dinun pakatayang isunto pakataya tilaen Dios isunto ba ti Dios mo sa Dios ko ket nilaen patay ti mamagsina karata. Sino na ganito dyan? Babae? Niro nga lulang ni Ari David. Saan nga yung baga ni Pesos laglagipin ni Niro? At ako may isang babae nga baka kara kayo. Saan nga yung baga ni Pesos nga laglagipin niyo? Dahil ito nga queen. Yan. Na tayo ni tatang kananan na nasapa. Iso nga inadaptar ni Kasinsin na. Pinadakkel ni Kasinsin na. Kaya kapag isumet nga ni Reyna Baste at nga sinukir na ipagayatan niya asawa ng ari. Iso nga in diborsyo niya asawa ng ari. Ilang kalpasan na in diborsyo ng asawa ng ari apag nalpas iti maysa na kawen kung nadagiti maysa advisor ti ari at anya nga tang sumapol ka manen iti sa bali nga queen.
agad na ay ayo. Iso nga indeklarada nga iso amin nga probinsya, may sa Pilipinas, mamati probinsya iti Medo Persia. Amin nga probinsya, mga alada, iti may sa nga berhen. Pagkaaduan, nasulong na kaso. Aging gana, iti makatawon, nga pa nagpapintas na gitoy, nga presenta, nagbalin nga queen. May sa nga tawon, nagpresentada. Na pagasatan ni Adasa. Kung nag-amo yung Adasa niya, Adasa. The English, Hadasa. Yan. Napagasatan ni Adasa nga nagbalik nga queen. Iso itinagan na nga Gentile ni Esther. 19 titawon na idagbalin nga queen. Ket isot nang isalakan itinasyo at kadagit iso amin nga Israel. Ngamin, di ka busor dangan ni Aman, kaya nga papapatay dagit iso amin nga Israel. Ijay Medo Persia, wala ito pagarian di Medo Persia. Ngayong gapu ken ni Queen Esther. Iso nga impanagan ko di anak ko, Esther, ta isot iser sermon ko idi dandani may anak. Iso nga pinanaganak ti Esther. Okay, kini Queen Esther, gapu kini Queen Esther na isalakan dagit iso amin nga Hudyo, ijay nga pagarian ni Artaxerxes Ahasuerus or anak at adunagan na. Yan, basta iso na isalakan. Malaydayo ka po. Sabi yung tinusap ni Apesos, laglagipin nyo ni Queen Esther or etc. rin baka na kayo. Nagadado nga babae nga adanagan na nakapingpintas ti pakaistoryaan na no apay-pay laang mat nga daytoy nga babae nga awanagan na imbaga ni Apesos nga laglagipan tayo. Ang natirason nga panglaglagipan tayo ken ni Queen Esther or ken ni asawa ni Lot. Nangagyo. Anak gapo na nga laglagipan kayo iso na. Amo yun na anak pakaistoryaan sa Jai, Sodoma, ken Gomora. Yeah, para ko kada kayo madamdaman. No anak pakaistoryaan kay Sodoma, ken Gomora. No, basahin nyo iti Genesis chapter 18, adda sina nga ili ni Abraham nga tanlo nga anghel. Kaya datan, that one of the angel kay imbagana nga saan ni nga mabaling nga ilingen. Ken ka Abraham, no anya iti aramidan mi dahil ka Sodoma, siyudad na Sodoma ken Gomora. Iso nga ibagami ken ka. Ilan ni Abraham kuna na no adda 50 nga nalinteg kadayta nga siyudad. Dadalilong to ayat kuna na. Ket kuna ni Hiuba ta iso diya tak derwilo panak maysa nga panakaniwa dagiti nga tatlo nga anghel. Ngapay ko ng pastor, anghel lang aro din bagang malang Hiuban. Okay. Mawaran ni Diyo pastor datoy. Yeah, no diyan namin no diya theologian, diya theophany, diya ti Diyos nagparang ditirabaw tida gagdaga nga kas anghel. Yan, awag tayo diya theophany. Okay, ayan tayo. Kat mo adalalinted na 50 ko ni Abraham, paka adadala lang tayo data nga siyudad, kat ko na ni Hiuba saan? Aging gana nga nakadamon iti sa ngapulo ni Abraham. No adang tungad na lintag nga sa ngapulo kadayta nga siyudad dahil lang to ako ket kunani Hiuba saan? At nabang aral ni Abraham apay gapo tani Abraham adda kaanakan na sa Jai, Sodoma ken Gomora nga tinagan na ket Lot. Adda asawa ni Lot iso nga ni wife Lot ko na itoy ken anak ken manugang mabaling nga dapay apo ko iso nga nakadanon ni Abraham ti sa ngapulo gapo ta amuna nga adda sa ngapulo sa Jai, Sodoma ken Gomora nga kadaraan na manipod ken ni Lot ja asawa na ang anak da ken manugang na nangigyo. Iso nga naragsakan ni Abraham ta saan nga dadaanan ni Hiuba ta Sodoma ken Gomora gapo kadagitoy. Ilatan ni chapter 19 ti Genesis. Adda duwa nga anghel nga napan sa Jai, Sodoma ken Gomora. Agpugtugaw verse 1 natin ti basanen. Chapter 19 verse 1. Agpugtugaw ni Lot ijay ruangan ti siyudad.
sa dinunod ko'y tirwangan ti iliyo nga sinait. Wala, isang pagandakon sa dinunod ko'y tirwangan ti iliyo nga sinait. Ha? Kaya yung pagkakapag ilang tasa, dinunod ti tirwangan ti iliyo nga kabugaw. Ket idirwangan ti sinait, ti siyudad, ti Sodoma ken Gomora, at tugtugaw ni Lot. Amoy na sa dinunod ti tirwangan ti iliyo nga sinait. Sa dinunod ko'y tinapan ko, pangalaan iti so amin nga impormasyon, iti iliyo nga sinait. That is the door or gate of your city or this municipality. Nangagda. So kaya nga saan ni Mr. Lot, mayor sa jay siyudad ti Sodoma ken Gomora takunana agtugtugaw ijeruangan ti siyudad. Ket dagito nga duwa nga anghel mapanda mangala iti impormasyon kadto nga siyudad. Nawatan yon. Ket ilatan na ilasing ni Lot no asinno dagitoy nga duwa nga anghel nga mapan mangala ti impormasyon. Iso nga, inyawid na ida sa jay balayda. Balay na, nangagyo. Iti sunod na, ano oras? Sunod na, kaya na sa wen, awanin tilawag. Mapanin agpasyar, dingganda. Mapanin agpasyar, dagitay lalaki. Ubing agkabanwagan kenatayangan. Mapandang pasyaren dagitay duwa nga sa nga ili nga lalaki ni Lot. Nangagyo. Wow, magaya ma'am. Mapandang pasyaren lalaki. Ubing nga lalaki at kabanwagan ken lalakay. Ilatan na kadamon dan ijerwangan ti balay ni Lot pagtugtog dan. Ipairwar mo dagita nga duwa nga lalaki nga sa nga ilim. Tama ang mumi ida. The English, that we may know them. Ti umuna nga pang nakaibalikas daytoy, nga balikas nga know, ijay Genesis chapter 4. And Adam know Eve. Una na niya. And then Eve, what? Nagsipog. Sumawatan yun, di balikas nga that we may know them. Naman da. Dagiti yung lalaki nga taga-ijay sudad ti Sodoma ken Gomora na pandalinaw-law iti balay ni Lot tapnon ibagbagada ken kuana iruwar mo dagita sa nailim nga lalaki nga duwa. I-English ko manin that we may know them. Amoy ka nasawan ti know them? Umuna na pa nakaibalikas daytoy no Genesis chapter 4 and Adam know Eve and then ni Eva ket nag mawatan yun kay nasa unigay lalaki diget ket kuna digiti nga duwang anghel saan nila nga nang nangeg ti kinadakas daytoy nga syudad na imatangan ni. Ulitin, saan nila nga nang nangeg ti kinadakas daytoy nga syudad na imatangan ni. Dilatan, permit pa nagtugtog dagiti nga lalaki, dadaulan dan di jay ruangan di balay ni Lot. Ket kuna ni Lot agpapakaasi, din ganda, jak kayat dato ni balikas ni Lot. No kayat jo adadwa nga berhen nga anak ko nga babae. Wow. Ited ko kada kayo, aramin na inot kay kayatyo. Naggalas lakit na amadaytan, dititang. Anak na, istibagana. No kayatyo ko na, adadwa nga anak ko nga berhen. Ited ko kada kayo, aramin na inot, ti kayatyo kada kada. Ngam ko na, dagito nga lalaki, saan ni nga kayat, dagita anak mo. Ti kayat ni, dagita duwa nga lalaki nga sa nailing. Gapunta, kaya dapat sumret ang gagawin ng jeruangan, amoy ito na aramid, binulsek, dagito yung nagwang anghel, timat mata, dagito yung lalaki, alang nagdanga, naglaw-law-law, iti balay ni Lot, tanong sa pulong, daday nga, ruangan. Ta nabulsek nga rodel, so nabulsek da nga maglaw-law-law latan.
Ilagtan ko na digit yung anghel, at dapay kadi, ang anak mo, malaksit iti balay mo. Ket ko na nilot, at dadwa nga manugang ko. Yan. Ingka ibaga kadakwada, masakbay nga aglawag ka init, kunana, dadainan mo dahil mga sulag kapat darang nila. So, nagakapura nga napan ni Lot. At igibagbagang ni Lot, nga kasdet mapasama, ken maaramid, ijay na syudad, amoy tipo na digiti katugangan na, nga lalaki, manugang na, nga lalaki, agang angaw ka lang, matata. So, kaya nangasawan, ni Tata Lot, ni Mr. Lot, saan nga naimbag iti panagkita kong kuwana, dalijay, manugang na, at agang angaw kamod na ang tata. Bago rin basahan nyo, Genesis chapter 19. Yeah. Iso nga, saan nga napilit ni Lot, dahil ito nga manugang na, yan ang anak na. Iso nga, nagsubling ni Lot, ijebalay na. Yan, iti, medyo bumigat, mabaling na alas 3, iti bumigat. Kat saan nga kahit nga rumwar ni Lot, ni Mrs. Lot, kaya iti duwang anak na, iso nga tinarami dito ng anghel, pinwersada idat nga rumwar. Basa iti, mula ti Bibyan. Genesis chapter 19. Verses 7 to 9. Di ko na ni Pastor Anelantay, dinggin yung mensahe at na maaral yung na adal. Adang ito madamdaman. Mabalik, ada na adal yung tan, yung dakdak ti maagal yung damdaman dumulog kailangan. Genesis chapter 19, verses 7 to 9. Kaya kinunanan kadakwada, kakabsat ko, dawatit kada kayo, hindi bakit lang tayo, di kayo agarami, kumaitikas ta adakes. Yeah. Okay, dito verse 15. Ket idi nagbannawagen, dagiti anghel, pinagdaras da ni Lot, ako nada, tumakder ka, alaen ka sawang, ken dagiti dua nga anak mo, ababae, nga ada ditoy, dilaket ta mapukaw ka, iti kinadakes ti ili, ngem nagmayeng ket dagiti lalaki iniggamanda. Ti ima na, ken ti ima ti asawa na, ken dagiti ima dagiti dua nga anak na ababae, taniyuba na, ken ni Yuba na asi, ken unay, ken kuana. Say-saya atin ito nga balikasan. Saan lang nga basta na asi ni Yuba ken kuana. Ada ko nakapinpintas ka nakasamsamit nga binalikas na. Na asi, mamatan dito. Saan nga basta na asi ni Apo Yuba ken ni Lot. Na asi, adanayon na nga unay. Balikas na kada kayo. Naasi unay ti Diyos kanyak ko na. Okay. Tuloy tayo. Ano nga versikulo? Basahin nila tayo? Ha? 16. Okay, 17. Okay. Tumakder ka, alayang tasawang, ken dagiti dua nga anak mo babae, nga ada ditoy, dilakit ta mapukaw ka, iti kinadakes ti ili, ngem nagmayen, ken dagiti lalaki, inigamanda ti ima na, ken ti ima ti asawa na, ken dagiti ima, dagiti dua nga anak na babae, taniyuba na asi, unay ken kuana, ket inruarda, ket inkabilda, iti ruar ti ili. Verse 17. Ket naaramid nga, idi na irwardan ida. So nakarwardan na niya. Saan nga ijabalay tinakarwaran da? Ijay ili. Okay. Ket naaramid nga idi na irwardan ida kinunana agtalaw ka gapu iti biyag mo, di ka talyawen iti likudam, ken di ka agsarden iti amin at anak, agkamang ka iti bantay, dilakit ta
Napukaw ka, dahil tibilin, apay, gaputa siminan, dagiti duwang anghel, kaya nga sa mapangkayon, uray na iliklik kayon, iti didigra. Nawatanda? Okay. Ano't makagal tayo dito? Sakbay ngayon tayo karigay, aga ito, na idumdum mga versikulo, iti baro nga tulad. Ta ituray pa no, compromiser ni Lot. Ada imbaga ka Espiritu Santo. Ken ni Apostol Pedro, kang ni Apostol Pedro, imbaga na, no asin no, ni Mr. Lot. Ti 2 Peter chapter 2, verses 7 to 9. May kadwa nga Pedro, kapitulo 2, versikulo 7, agpatinggay 9. Okay, basahin tayo niya. Ket insalakan na ninalinteg alo. Wow! What a testimony! Dejay imbaga, ken adalan tayo, tibiyag na sa jedaan na tulag, te Espiritu Santo imbaga na, nga nilog ket saan nga compromiser no di ket imbaga na ito'y nalinteg. Gagayem ko nga kapsat. Ure no adado nga pagkurangan kayo. Ure adado nga pagbasolan kayo. No inawat mo ni Jesus nga apo. Tingnan nyo. No inawat mo ni Jesus nga apo. Di tapusom. Naasi unayin ti Diyos kang ka. Ure no adaadot nga pagkurangan. Kitaan tayo, diyan ka muna pag-isar muna kaleton. Kitaan tayo. Hindi mag-isa sa uni Balaam. Balaam, gaputa kinibala. Gaputa kaya ni Balak na ilulod natin tinas yung Israel. Amoy ito na ni Balaam. Kasano nga inilunod ko dagiti tao nga binendisyonan ti Diyos. Kaya dito nga dagito nga tao nagsusugod da, nagsusuker da, nagado iti tanabutog da, kurang na lang nga bakalan da ni Moses, tap namatay. Ngayon imbaga ni mamad ko nga Balaam, kasano nga ilunod ko dagito nga tao nga benendisyonan ti Diyos. Nanod yun? Iso nga, no inawat mo ni Efesos, ure kasano kinabangag mo. Kinabangag. Kasalot pa ng sukir mo, iti sao ti Apo, gapo, inugasan na ka, iti dara ni Efesos, saan na nga mabaling nga iliba, no anya inaramid nga kenka. Nanagda. Iso nga, agbaling ka, nga nalingted. Dahil ta kumamit, iti pagpampanunutang, gaputang utang mo amin, kenkwana, ipan naka, waya-wayang, iti bason. Okay. Kat kung na nagpaulitan tayo, kat insalakan na ninalinteg alot, at silaladingin po na igapo, iti panagbiag, iti dinadirect, dagiti managdatdates. Taday ko'y atao analinteg, ang matipagyan, iti karakwada, iti panakakikita, panagkikita, ken panagdendengeg na, nagliday, tinalinteg at ararwana, iti inaldaw-aldaw, maipuon, kadagiti napilo nga aramid da. Kahit kung imuray pa nung natin versikulo 9, kahit nakatintintas unay, ti Diyos, ti Apo, amuna nga isalakan. Nabasa yun? Ti Diyos, amuna nga isalakan, dagiti asino. Nasimpat ka. Basahin mo na. Ti Diyos, amuna nga isalakan, dagiti, nagsimsimpat ka na, nung isalakan na ka iti Apo. No agloklo ka, o mabalit ko. Isuting ka iti Apo dito'y, may kadwa nga Pedro, kapitulo 2, versikulo 9, ti Apo, amuna nga isalakan, dagiti, nasimpetat ko na. Pray that in the name of Jesus. Hallelujah. Ti Apo, amo na kay salakan dagiti nasimpet, iti panakasulisog da,
ken aywanan na dagiti managdatdates amay paay iti pannakadusa iti aldaw a pannakaukom. Dahil ikat misteryoso kanya. Iso nga, no kunayan mo irata, misteryoso pala ay panangisalakan iti Diyos. Iti likudan nga nagloko iso na, yung naugasan ti dara na. Nga, saan nagapot na naugasan ka ti dara na, kat agloko ka lang ka, may salakan ka nga na yun. No. I will give you the verse later, okay? Yeah, iso nga ron. Nga di title ti mensahe remember Lord's wife. Apay. Kung natakurin ni Lord's wife, may bilang mga nalintay. At rimwarda nga ron. Kani dyan nga panakukom, di ba? Yan. Ngam nakadagdakas ganun kata. Ngam amo, gapo iti ayak ni Apo Diyos kay ni Abraham. Nga inkari na nga bendisyonan kang to. Mairaman ni Lord at kadaraan ni kadaraan na ni Abraham. Ni Lord. Okay. Dahil yung muna kahit kung imuray panunod yun. The value of opportunity. Tipate, yung opportunity. Kita nyo nakaruwardan. Manipod pan na karadaer. That's a great opportunity already. Isn't it? Nagdakil nga opportunity. Itilikodan nga isuda ken ada-adu nga pagkurangan da. Mabati nakikompromiso da. Ngem asin no tinang-escort kadakwada nga rumwar sa jay pakaradaela da kuma. Inescortan dagiti dua nga anghel. Mamati nga one of them is Jesus and the Holy Spirit. Ngadyo. Yeah, inescortan da ida nga rumwar tapnonon sanda nga masagrap iti pannakaradael. Opportunity. Dahil tatang ko. Hindi kalagraduar ko iti high school. Nagsurat dahil Philippine Marine Institute. Dito Pangasinan kap ng pagbalinak nga seaman. Kaya po na dilitatang ko, bundaway tayong anak, iti sumaya at ipanagyan na. Malmano palang seaman, di ba? Malaglagit po, dua nga lawas nga dinak pinagpagunyan na dilitatang ko. Gapot sakit pinason na job kaya apay ko na yun. Gapot nung ibaga na nga seaman, kung kumya pa takunay apay danong pagigyanap. No, kung kumya pa takunay. Dua nga lawas na dinak pinagpagunyan ni lagi tatang ko, dua nga lawas na dak na itorturo kung kumya pa ta. Danon mo, hindi tamang ko na. Akala na tiyempo pa, naligid na tiyempo. Kung ang datang ko, oportunidad tayo, anak. Tak nang sumaya at tubasin, di pa nag-get tayo. The value of opportunity. Amen? Mabalik ko pa na sa oran. Milyonaryo ako kumadatan. Nga urahan na nakapan Amerika. Apay ko na yun. Idagtawon na ititalungin upat. Adakapsat ninanang ko. Nga awan, nga taga Isabela. May kanya. Yeah. Milyonaryo. Nakayang bigyan ang uncle ko. Milyonaryo ako nga ko na. Anyang opportunity. Ngayon yun. The value of opportunity. Sa awag kinatan, nawaya-wayaan kayo itibasol. Nakadakdakkel mo oportunidad. Asinod ng export kada kayo. Ngarimwar, manipod pa nakatagamit itibasol. Duang anghel. Ikot ito pa ni. It's Jesus Christ and the Holy Spirit. Apay na Jesus Christ ko na. Gapo di pa na kailansan ang pesos ket tidara na garubos niya cross. Apay nga Espiritu Santo kanya. Gabay ti pa nagtrabaho ti Espiritu Santo kanya. Now you are escorted already. Remarkan manipod ka ligay. Pannakaradahan. Opportunidad. Amuyo ka din at opportunidad. Agparang laan ka maminsan maminduan iti thank you. Itisuan na panagyan mo. Ya opportunidad. Dakkel nga oportunidad dahil iaangin at umay ko. Ang paaw pa da paso ang naligi. Panang surot ko kay ni Sister Mila. Yan ako yan. Yeah. Daknonon kung may ikasabat, ibanghelyo dito. What an opportunity. Kaya kayo, na ng Gloria o malagikuan, manang Marieta. Yan. At Bible study kami, itimalong ti Domingo, may aglamot. Nalalapo mo? Banana Q.
Kaya kung nga ng Gloria, okay, mangibati ka digtan, nangibatin. Pinarwang ng anak na inkailapon, nakipag-Bible study ni Manang Gloria. Ni Manang Marieta. Gapulaan itin may napanaglapot banana kiyo, nakangag iti sa uti apo, aging gana at taaga kapailaan iti pagarian ni apo. Banana kiyo. Ipambek manong hiel. Nang rugilaan data ti banana kiyo. No, magaitaan yung ti apo. What an opportunity, sister. Nangagda. Yeah. Aging gana nga nakadkada nga an-anos da Pastor Arnel kini Pastor Rosial nagtalinaed dagitoy anang naanos dan nga nagtrabaho iti pagarian iti Apo. What an opportunity kada kayo amin. Tapos mga ganyo iti sao ti Apo. Now if you miss that opportunity, no saan nyo nga graben dahil ang mga oportunidad nga panang bisita iti Apo kada kayo ditoy imbaon ti Apo ida tapnonon idanon da kada kayo ilapsot da kayo manipod pa nakatagapon iti basol na ilapsot kayo ng Diyos. Praise the Lord. Grab that opportunity. Hallelujah. Now, hintayo kay ni Lot ilatan. Di aja asawa ni Lot. Di asawa ni Lot. Nakaruwaran. Manipod iti pan nakadadaal. Amoy na namasama ko sa dumakin gumura. Nagtudo iti apoy ken asopre. Disibukal nagwa na syudad nga uram. Kung dakang oportunidad nga rinwardan. Hintayo di asawa ni Lot. Induron ida ti anghel takmon pumanaw da iti panaka dadael ngam they abort that opportunity. I mean, Lot aborted that opportunity. Kaya nasa end, in-stop ni Lot, ni Mrs. Lot, they did opportunity. Apay, gaputa, timalya. Iksaludsod, kaya kang nasaludsod, apay na timalya. Santa kayo nalpas, the the essence ke mensahe kaya tas. Apay na timalya. Yan, di na pampanawan. At dakil na mensahe ko. Nakarwarin, di ba? Ano sa end, addan iti posibilidad na ureng ultimate kinadakas na nadakas man, addan iti posibilidad na nga mapanen ka di lugar nga nasayaat, nga imsagana iti Apo para kadakwada ko man. Nga man inaramid ni Mrs. Lot, timalyaw. Ano iti problema? Nga ta, kini Mrs. Lot, taapay na timalyaw. Imulay pa na nilito. May hold your attention. Sigurado nga dahil ang oportunidad inala mo na karwakan in-escort na ng kanti ang bigyan dapat kakabsa maawakan nila yung tanong isa kaya dahil yung oportunidad na dadaan managbasol dahil yung babae rinwar in-escortan bigitidwa nga anghel pinanawan nan, di jay nga pan nakaukom. Ket iba idan, mapandan iti nasaysayaan nga lugar. Ngimpiman, tanadadael, di jay nga panggap iti Diyos kadakwada. Ket ang muyo, adda iti nagbaetan, ti judgment can good future. Isot pan nakadadael ni Mrs. Lot. Iso nga kulat kada kayo, adda kayon, iti pagalan ti Apo. Agbiag kayo, hindi pagayatan iti Diyos. Adda palang posibilidad na nagbalin ka akas kay ni Mrs. Lot. Ni Mrs. Lot, nagtimalyaw. Ang nalakuna yung nabanang, titinalyaw na. Anyat na magbalin kay kuana, nagtimalyaw. Anyat igapo, no apay, nagtimalyaw. Kaya tinitimalyaw iso na, ang nagbalinan na. Kahit na nasawan, naparalyze. Kat gabag pa nagka-paralyze na, saan nga makapagnan. Kat itatalyaw mo, isot mang-paralyze ken ka, saan mo nga maidanon tay sakam, nga agturong, tay napintas, nga panggap iti Diyos ken ka nangagda. Kaya Diyos ma-paralyze, akas kipag naka-paralyze, dahil nameless, Lot's wife.
Okay, ituloy tayo. Dahil ito na yung katunatan. Anak ni Adal, nga no apay nga imbaga ni Apesos nga kunana laglagi penyo kay asawa ni Lot. Saan nga nag-backslide iso na? Hello? Ngayon ginagpaisoan na, pangrog yan, ti backslider. Apay, ti Malyam. Dasda, pangrog yan ti backslider. Kasi ibaga kaya nag-backslide, na pan nagsublay sa Diyay Sodoma kayan, gumura, ti Malyaw laen. Sa magsud ko lang ka, anong problema kininin si Lot? Taapay nga nagbalin, natidek, nasin. At na imbaga na dito Philippians chapter 3, verse 13, ket impagunam-gunam, napos ko yung Pablo, kara tayo amin, tatlong ligas ta, matagikwa tayo, kaya matawid tayo, itibya, nga kanayon. Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13. Kakabsa, jak pagarupen, anakagunudakon, ngimaysa teramide, idinto ang lipata, dagiti malikudan, kamakamek, dagiti masangwanan. Sa lugsod, anya ti problema, kinini si Lot, no apay natin Mariaw. Iso nga imbaga ni Apesos, laglagi penyo, te asawa ni Lot. Kahit yung isang bata ko, tatlo nun malpasan, hindi mo kayo? Okay, din ganda. Dejay, nagunag dijay, putat na. Ano yun? Saan ko nga muna niya itinagunag ti utat tirata? Mabalin, ginumingo nga magiging kayo. Mabalin, inaldo magkapasa kayo Biblia. Mabalin, inaldo kayo nagkakararag kayo. Ngayon, saan tayo nga mo, nagunag ti utat tayo. Nanag yun? Di kayo amo nga, dahil ti utat tayo, iso iti English tayo, the playground of Satan. Nakarwaran tilong ni Mrs. Lot, ngayon, di dyan nagunag yung utot-utat na isot na magbalin, na timalyaw, nagtalyawan na iso na paralyzed kan kwanan. No anya itinangkon mo, itata, itiutet mo. Matigim-gimong ka. No kanya nangkon mo, tiutet mo, walang ka. Mabaling na kinapalangguan. Mabaling na dagiti biyag, na nainlubungan. Mabaling na dagiti biyag, sa lipwa, dagiti ragragsak, ito na ito yung biyag. Mabaling na dagiti karubang mga papa. Mabaling na ilang tao, itaglaw mo, nga saan mo nga kasunduan. Kat kunang napno ti pait kan gura ilang ta dita panunod mo, isot nang puno dita puson. Ya, makikimgi mo nga agpaiso, agbasa ti Biblia nga agpaiso. Aw mat nagbaliwan na. Sa bagay, puna kang kami na niya. Okay. Amuyo? Pure pay, nung yung pinsan mula ay na inaramid dahil at na yung daklan nga pagpaliwan itibiyag kayo. Anak ko na yun. Nung inawat mo ni Jesus nga ako, itabiyag mo. Anak isuna, inawat mo nga? Inawat mo ni Jesus nga? Ako. Period. Ano na yun naman? Lupud-pud mo, inaramid mo gaita. Uray sa amin na kasaba ni pastor, nga agbyag kayo nga nabalbaliwan, talaga na nabalbaliwan ka. Ulitin, no inawat mo ni Jesus nga ako, uray sa amin nga kaskasaba, nga balbali tayo, mabalbaliwan ka. Apay. No balikas nga ako, tinawat mo iso na nga master. No isot master mo, iso itisor soroten. Uray saan mo nga kayat, soroten. Kaya nabalikas yung talaga, Jeroma Kapitulo 10, versikulo 9, nga inawat yu ni Jesus nga ako, ipagaligan. Kaya patyem itiso amin nga puso. Ano iti resulta nga? Maisalakan kanto. Ulitin, Roman 10:9. Nga inawat yu ni Kristo nga okay. Mabalik yun ang nga refute yung dati mga pastor. Nung sabat tayo, kasut imbaga tayo, awatan nyo ni Jesus na manisalakan. Ibagay, damaga umangkara kayo na, ibaga na dibigda na pasta.
anak na mangisurot sa balang sursuro kada kayo. Awan si bagang ni dangan awaten ni Jesus nga mangisalakan. No inawat mo ni Jesus lain nga mangisalakan amuyo ura agpapaano ka awan ni pagbaliwan tibiag mo. Isulat ta. Kaya titiragagay tayo tay bendisyon. Gaputa awaten ni Jesus nga mangisalakan. Sorot ti Biblia, no anya taramilin tayo, awatem ni Jesus nga Apo. Colosas Kapitulo 2, versikulo 6. Nga inawat yung ni Jesus Kristo nga Apo. Ket mapakigker kayo, maimula kayo, ken agbunga kayo. Kunanan. Anak imbaga na jay, awaten nyo ni Jesus nga Apo. Ket no aramidin mo dahita, nga napudpud no, iti so amin nga puso yo, into no bigat, ibagat kada kayo, nakadakdakkel, ipagbaliwan tibiyan mo. Okay. Pastor Anel, mga kasabakan? Ay, mga kasakan? No. Tell me that truth. Hampay? Okay. Di mga kasal. Da kayo nga lalaki, inawat yo, inawat mo dahil ka na babae na para loto? Sumbatong da. Apay inawat mo dahil ka na babae na para loto? Ano niya? Anong arogiso na inawat mo nga? Ana iti posisyon ni Apo Jesus? Apo. Ana iti trabaho ni Apo Jesus? Mangisalakan. Anya nadagdag sen? Apo, di ba? Tapnon ma-enjoy mo ti panangisalakan ni Apo Jesus, itabiyag mo. Umuna ti amin, awaten nga. Once na inawat mo nga Apo isuna, nagdakkel ipagbaliwan iti biyag mo. Dahil ta tidakkel nga kamali, dahil tayo mga sabangasaan na nga amu nga kita pinasanton na kasulatan dahil sinututob ko tinaglablabas sa tawang ko na I did it insuro kada kayo nga awaten nyo na Jesus nga mangisalakan nyo insurot na ka kaya kuya pa nga utuban tayo anak ibagat pinasanton na kasulatan awaten nyo na Jesus nga Apo ket patyem iti so amin nga pusom kaya dan ano ibaga na juro adi mao di nga balikas na maing salakan kanto. Takno na enjoy ko, ti kinaimas ti panagluto di asawa. Di wino dahil ka na babae, anak, awatag iso na nga. Saan ko nga inawat nga para? Nangagda? Saan mo nga inawat nga para luto? Anak, inawat mo nga? Kastama tinatapin ni Apo Jesus. Inawat mo nga? Apo. Tapno na enjoy ang ti panakaisalakan mo. Iso nga, inawat mo ni Apo Jesus nga mangisalakan mo, mabalay na po na awan ti dakas na ngam apay nga awan lak, nagbaliwan ti biyag na isulat di. Mangururat ni pastor nga mga kasabak, isulat di. Ngam ni ibagat pinatangala kayo, awatan ni Apo Jesus nga Apo, sorry. Ibagat kada kayo, nung napaypay so nga inarayo mo dahita, intun madamdama at pagbaliwan pa biyag mo. Ito maramdaman at dapat baliwan ka biyag mo apay ni Apo Jesus isun timang tenel timang kontrol ka biyag mo. Okay, hindi ito yun. Aboy ti problema to ni Lord. Saan saan nga nagpaituray ken Hiuba nga apo na. Nangada. Iso nga pinaliaw na sa Jai Sodoma ken Gomorra. Alis tumlaeng nalakat alang tumalyaw tinaglabas no saan mga inawat ni Jesus nga Apo. No saan nga ni Jesus isuti Apo. Narigat ken kan tumalyaw. No ni Jesus isuti ibagat ka lang kayo isot kapatgan ken kanunan. Nga imula kayo manipot iti kaunggan iti puso kayo. Dahil ti kamrunaan nga rason no apay nga ni Mrs. Lotker timalyaw na paralyze. Apay, saan na nga pinagbaling ti Apo, ngano ni Hiuba, nga Apo, iti puso na. Siguro ko na yung pastor, ganang nagkakisawang, nagkakasaksi ni Hiuba, taglawlaw ni Tor. Katungtong yun to ni Pastor Arnel, itong pumanawak, itong tumagang mga ilawdawak, kaya na reta. Okay, nawatan nyo ni Apo, Jesus, itibiyag nyo. Ibagat ka na kayo,
adadakkel nga pagpaliw. Adal, no apay nga baga ni Apesos, laglagi kanyo ni asawa ni Lot. Anya ti Adal ito. Nakalwaren, manipo di jay, panakaupong, apay, nasaan nga nakadanon, sa jay, napintas na lugar. Nanagda, gaputa, ada problema iti, panag-utag na. Ada problema iti utag na. Anong problema di utag na? Diyan mo na, anya iti-iman na di utag na. Isot timalyawan na. Anapay ni maadal tayo kani Mrs. Lot, nga apay ng baga ni Apesos, lagagi penyo, kasawa ni Lot. Amo yun na apay? Anya apay? Maadal tayo? Hindi na. Hindi na kadamo na ni Mr. Lot, kaya kagiduang anak na, nga ijay kuweba, nga tinurungda, kung na jay na una. Mapukawan, tikapunan tayo. Saan tayo mamalo? Pa-imparted ng kanitatang tao, itang rabihin, takay-takay. So binarted na ni katangga, kaya di na una, kinaida na ni katangga, after nagsipu. Okay? Yung may kadwa, binarted naman ni tatangga, tamang kinaida na ni tatangga, and then nagsipu. Siguro ko na yung pastor saan naman na yung bagong dataman. Apay, asinut inya na dagito yung adwa nga anak ni Lot. Moabites ken Ammonites. Dagiti dua nga nasyon nga nagbalin nga kabusor ti nasyon nga Israel. Ket amoy ka di kagayem ka nakagsa. Gapu iti tatalyaw ni Mrs. Lot. Dagiti nga duangan anak na saan da po mga inaramid dahi ka, kaya ni Amada, no saan, kalidyay, na inaramid, ni Mrs. Lot, nangagda. Dakil dapat tunan, itapalyaw mo, apay ko nang, mabaling nga di anak mo, managata asawan, saan tumot nga natintas, itipagpanagan ng ura kay kimasanwan. Nangyagyoga ganyan mo nagagsa. No apay nga, dahil pinagwa nga babae, kasi inaramid dakil tatang na, hindi da. Dapo taisot na adal ka, idiadada sa jay Sodoma, ken Gomora. Tanong ko ma, no kinarami na dahil ko tibagat nga aramiden nyo mo, binugwan nyo ka din, nagitibad-bado nyo. Ibadan, sa Pasko. Masapol nga bugwan nyo, nagitibad-bado nyo. Kakunan ni Apo Diyos, taga-Israel, idiadada sa jay sa kaanan, itibantay Sinai. Taknunong ibigas ta, adang nga, bindilda iti mensay ti Apo kadakwada. Amoy imbilin ni Apo Diyos kini Moses, ibagam kay tanak ti Israel, nga sanctifikaran da rin bagida, labaan da, dagiti bagbago da. Kaya siguro kung nahiran na, Pastor, anamat ti kainahigan, ti panakaisalakan ko, ti panang labak, iti bago. Okay? Ibagat na kayo. Gamit ka ti bago da, nagapo sa jay, Ehipto. Anak ni Amot, di ka bago da. Amot, ti Ehipto. Iso nga imbaga ni Apo Diyos kadakwada nga masapol nga labaan da, dagiti bago da. Anak ni Amot mo, Amot kani ilubong, wenno tay Amot nga nagusan. No angot pa ng ilubong, ikan Amot mo, masapol nga labaan da kabago. Ano pa kinabago? You need to repent. Masapol ka, balbalipas to, nagbalbaliwakon. Balikasong manipod itangiwan mo. Apo, agbalbaliwakon. Ibagam ano ng bigay. Ang naganda. Bigyan naglapas na ramid mo. Awatin ka nga apo itibiyag ko. Nalabaan ng tabadong. That's it. Kastalat pa nakalabat tabadong. Iso nga, amon, tikang angot mo. Agang angot ka na nain langitan. Tamaga, itatta. Anya itatta iti angot mo. Malaksit ang nilinabaamong kay Balong. Maday-dayaw iti Apo. Ilang tagagayo man nakapsa. Dapat nakadalda. Kaya nagbaling, number 1, akabosor, dagiti nasyon nga Israel, iso ti Moab kem, Moabites ken Ammonites. Uray pa'y kaligito yung agaw gayo man nakapsa. Anya nga may tirason, gabot ikakalyaw, ni asawa
Dito. Saan mo nga talyawen tinaglabas, napalabas ni Gijayon. O nagpapano ka, saan mo nga matarimaan tinaglabas. Matarimaan mo? Saan mo mga balbaliman? Tiket di alam ni dem. Labaam na tabago mo. Kapno nun saan ka nga ang amo nga taga-Egipto. Hallelujah. Hallelujah. Kaya't dumanon ka, ijay kuweba. Saan ka nga tumalyaw? Dumanon ka di kuweba. It's okay, awanin ti kung tugot mo. Noan nga may tumukong sumurot. Dahil anak mo, si Kalatan. Nagagdag. Ang masako lang ang sumurot kung ka. Tapno di kasta, agdanon kayo sa ijay kuweba. I'm talking about hindi pagtumpalan ngayon pa ay iti ako pa natatayaan. Nakaadal kayo na natin na malunod sa di bilin niya persons. Remember, Lot's one. Ang nangamin ti problema kini Lot's, kini asawa ni Lot. Okay. What's inside your mind? Dahil pinagunod iti panunod mo, isot magpwersa ka nga tumayan. Dahil pinagunod iti utak mo, isot mangted kang katitibkar nga at patuloy nga magna. Malalay ka po, tumagkat ka tumaan nga kasi. Naasin nga apo. Sikang nga imay iti rabaw iti dagang tapos iti kasta isportan na kami babayan iti bilang iti Espiritu Santo nga rumwar manipod iti pan nakatagapo iti bakso tapos nun escortan na kami tapos nun agturong kami iti lugar ng isaganang nga agpaaya para kalatan ti dawat ko lang tao ako darusam dagiti pampanunot dagiti marangapsa babayan iti daram ko ang pesos ket awaten da ka nga apo kadagiti puso da tapno ragsaken da nananen da ti panangisalakan mo kadagiti kalarwada ket ruwang kay da dumakkel da agbunga da kadagiti bungbunga apakay dayawan itinagan mo o Apo Jesus ikararag ko man o Diyos ipalagip mo kalang ti mensahe remember Lot's one. No anya iti rason no apay nga timalyaw ni asawa ni Lot gapo iti nagunag iti puput iti panunot na tapos ni kasta na Lot wadaam dagiti pampanunot iti maysa ken maysa tapos nung dagiti ipalubos mi nga mangpuno kay pampanunot ni ket pampanunot isulaan ko Dios nga nailinya iti pagayatan pampanunot isu ako nga nailinya dagiti banda nga nailangitan pampanunod, iso ako, nga nabiyag, iso nga pakaydayawan itinagan mo. Dahil tago maitimulang, iti pampanunod, dahil ito ang gayem. Tapos ni kastaw ako, maitalimon, mailagmang, dahil kita naman banat, itinagunod, dahil iti puso lang. Dahil iso naman, dahil iti mag-asawa, ngayon saan mo nga, pastor, kita ito yung iglesia. Di pamulog ng Espiritu Santo, iso tagtayan kayo iti puso lang. Tapos ni kastaw ako, mapnuda, kayo iti bumbungan iti kinarite. Di po pampanunod ako mayam di pampanunod iti na insiriban ako tapos agbyagda nga mangidalan ka dito na ipastoran amag na nagturong iti biyag nga apresyaran ni tayak mo ikirin pagmumugos itinagan mo Jesus nga pumikalaran dito. Amen. Benediction na kay Pastor Amen.